তিনি গরং রুদ্রপাড়া আমরা বাঙালি রক আগরতলা কার তেলেমুরা কার आम्बासा कार हिनी दंफोर गांके ओ एलपी तिप्रासानी दालाली तिप्रासानी मुंगुई दालाली खाने बागपार बांग्लादेशनि पूरा फुल सपोर्टार बांग्लादेशनि पूरा फुल दालाली नों बरंनि ओ गरम रुद्र पालने बे कुसुबे चाइतोंदी के बुझिखा जितेन चौधुरीके आमी कथा बोलबो आपनि एत যদি ক্ষমতা থাকেন आराम खुद माठे नेमे ময়দানে নেমে 1951 থেকে এনআরসি চালু করতে হবে বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করতে হবে এটা আপনি আন্দোলন করে দেখান হারামখোর আর করতে না পারলে আপনি তো কবরের ভাষা তো ভুলে গেছেন না সেটা আমি কিছু বলতে হয় আপনাকে যতনা খুলুমবাই কে দিনে তাঙে আং ফেসবুক লাইভ ফাই মর্নিং জরাও মনো নর যতনা সাইমানো অতি প্রাস্তেরো তামুই দं লাই থানায় চিনি আটা ডেভিড ব দিল্লি থাঙ্কা तिप्रासाङै थांगा आजागा जतन कपका हैसे सीपीएम कांग्रेस बीजेपी I50 जतन कपका फियाबा तिप्रा स्टेट नि सगुया फिया फातार हास्ते नि बीजेपी खायनाय जिनि नेशनल नि बीजेपी नि स्पोक पर्सन नर जतन साइमनो मोहन लुमु बा किकन ते जेम्स हागमा संग्रह ते आशिष संग्रह ते तिप्राहा स्टेट नि गोबांमा तिप्रासा रक थांबाय खे फिया तिप्रा स्टेट नि जरा नेशनल पार्टी खाइ तंनाय सीपीएम हिंदी बीजेपी नि हिंदी बा कांग्रेस नि हिंदी मैक्सिमम जरा बीजेपी ता गवर्नमेंट जरा मिनिस्टर एमएलए एमडीसी तंनाय रक खरसाफोना थांलिया हैसे ना लिडार थांका ना बो थांया तेई ओ जागा सीपीएम नि एलपी तंगो एमएलए तंगो थांया ते खरकसा I50 नि मिनिस्टर तंगो बबो थांलिया हैसे गे तिप्रासानो ब जागा हामजाक बर तिप्रासानो बर तांगी बुट ना तिप्रासानि बुट ना हंगे तिप्रासा जेफुर बिपरनां आफ्रो पार्टी कालाना बगै दफन बगे वान सुकदि फिया मता है राइट टाइम तांगे नों लगिरि मिया नि चेयर गाड़ी एसी रूम कमाना किरजागो हैसे फियाबा अब बिसि दिन तंगिया फाइन बसकानि सालो 2026 दे 2028 रनो चिनि तिप्रासारक जतन साइमाबा खायसे नर बुट इलेक्शन गाना सिमिनार कक सापाइनाय फिया कुबुकुबै विधानसभा बिसिङ हाबिखे कक साया कुबुकुबै नि नांगमान जगा जन्त्र मन्त्र हाय जगा रबत थांनाय जत थानसा हनै पार्टी हियावै फाइदि जों कक सालायसिनाय दफन बागै जिगलायसिनाय थानसा खलाय हिन साका बाट थांगिया नर तांगै नरक थानसा बनाया नर बुइनि गुलाम तंगो हैसे आर मत बुइनि गुलाम बागै न बुइनि कक खनाय मा तंगै न बतुतेले बांग्लादेशीनि कक खनाय तंगन बागै न नर अमता हाय जगाव थांगै माया हिंके आं प्रश्न खाइनाय नर थांगै माया तांगै तिनि फातार हास्तेनि बीजेपी नि बर हिंके थांगै मान तांगै फातार हास्तेनि कममा पार्टी खनाय तांगै थांगै मान तांगै तिनि तिप्रा मथानि एमएलए एमडीसी ईएम्स मिनिस्टर के तांगै तिनि फुल सपोर्ट खायै लगी हिमै तंगै मान नरके तिप्रा साया दे नरके तिप्रा साया दे नरके तांगै तंगै मिया तार माने जार बरके तिप्रासना दफन बागी सामुं खायनाय आ नरं कांके जरा ताबुक बीजेपी नि जरा मिनिस्टर तंगाय सुगै जरा बीजेपी नि तराक एमएलए तंगनाय जरा बीजेपी नि एमडीसी तंगनाय जरा सीपीएम नि एलपी तंगनाय तेबे एक्स एमपी बीजेपी नि श्री देवती त्रिपुरा गबुमा जों I50 नो तंगो तिनि गरै विधानसभा गरै बर फातार सिमसि बर दफानि कक सानाय बिसिङ गरै प्रुफङै थांका आबगै ताखुकते बुहुकसां जत सारा तिप्रा सारा मन साना मुसुंगो नर बुझिसिले ताबुले साब कुबिनि दफना हामजागै तं साब दफन बाय कक कामके कक साइतं साब दफन बाय चेइ तं नर जतन नुखा मकल सराय खाय तिनि बीजेपी नि सुपरसन सेमिया तिनि महारानी कीर्ति तिनि अतिप्रा स्टेट नि एमपी बथांका तिनि बगे बीजेपी यादिबा बथांका नाले गोबांमा केबुं प्रफा थांगा दफनि बागै आबन नु जेफ्र सामुनाय आफ्रा पार्टी न बगै थांदि दफना फैला आबन बर छ पहिला जाति उल पार्टी आधा देबिनि जन्त्र मन्त्र आबन प्रमाण जों जाति से पहिला पार्टी या आफ्रा तिप्रा मथन एभ्रीबॉडी जत पार्टी याकारि देखायस आ टाइम जों तिप्रा सांगै थांगा तिप्रा सन जब फुनुका न तांगै नके फुनुमै
তিনি বিজেপি ni ja minister tongna haisi tangi তিনি IP tin minister phungmai ang tangi তিনি CPN ni LP phungmai ang ulta খুব দুঃখ নাঙ্গো ভাইকে খরক তিনি গরং রুদ্রপার আমরা বাঙালি রক আগরতলা কার তেলেমুরা কার आम्बासा कार हनी दंफरं खांके ओ एलपी तिप्रासानी दालाली तिप्रासानी मुंगुई दालाली खाने बागपार बांग्लादेशी ने पूरा फुल सपोर्टर बांग्लादेशी ने पूरा फुल दालाली नों बरंगनी ओ गरंग रुदुल पालने के कुसुबि चाइतंदी के बुजिखा जों हाय बरक तिप्रासारक ताबु ओ बखर बमतम गनांसि नों हाय बमतम क्रिंगिया नों बमतम क्रि बागनि बरंने कुसुब चाइतंग बुजिखा जों कुसुब जानाय बरक गया आबागिनो जों आम्रा बांगालिनि जवाब जों रु जेफ्रा आमाल बांगाली साफ्र नोंखे कक थाइसाफानो जिदिन जुदि बाबु एलपीनि बिरोधी पार्टीनि एलपी हुबो हैं कक थाइसाफानो साइमिया जाते उल्टा सेताय बुबागरा जेफ्रा आमाल बांगाली साफ्रके सिरिं जेफ्रा चिनि तिप्रासारक रिएक्शन रने सुरु खाइका बुबागरा रिएक्शन दोखा हारि आफ्रांके बारा जिदिन जुदि वाइसबाय खानांजाखा दुख नांजाखा तामनै ओमा बांग्लादेशी रंग से तिनी हेका सामान तो चाया हाय हिनि उल्टा बुबाग्रानो बेंगाय ख्या हिजाबा मन मिले नों बरना सापर्ट खालाम बरना कखना नों रिएक्शन दि मालिया एपरे चिनि छयं बुबाग्रा सापर्ट के रिएक्शन दिखा आबगे नों बरनि म कुसु चाइतांनि जेन जुदि बरसिका जों बताय कुसु चाया जों बेबो गुफ नों ते तिप्रासानि बुंदि दालालंदि नों ते सेस इंदि नों पूरा सेस फिनिश नायजि नों पूरा कलंक नों हाय तिप्रासारक पूरा कलंक हायसि आरते बसानाय ताबुक जरा ओ चेयर लो पुंगै चेयर आसुक तने र बसकानि साल 2028 2026 नर बुट नाना थाना बिले तिप्रासानि थानिव तिप्रासारक तार जतन साइमांखा हायसि तिप्रासार जत साइमां ताम साइमांखा नों हाय बरक बुट नाना सुमि फायो गुबै फरके गरै आबागे बसकान 2028 2026 नों हाय मन्त्री जनजाति मोर्चानि मन्त्री बीजेपी मन्त्री एमएलए तिप्रासानि सीपीएम एलपी हायरनो बसकां 2028 बाय 2026 नि जरा एमडीसी तनर बसन कमार नाय हेसि तिप्रासार कमार नाय पब्लिक कमार नाय हेसि ताबुक जनगण छ मुया चानाय गोदक चानाय हाति खाइनाय जत करि गनां चाइरि खाइनाय जतन साइमा खाताबु खाइसि नों हाय बालारे दाग पाते नाया आर तिप्रासार त लगिता देबते हाय बरकनो आरते आमी आं सानामु संगो जिन जुदि बाबुर जेफोर चिनि तिप्रासार बोथार जागफ्र रमफ्रे जागफ्र नों कक थाइदरा सारे सादि साया पार्टीनो तरजगो सीपीएम पार्टीनो नों थैफ्रं गांके वाइसनि सीपीएम फ्लैग बाय पूरा बुट बासको पूरा खलपते न पूरा बांडिल खायै सीपीएम फ्लैग बाय खायै वाइच्छा बाय पेकिंग आसु कुचुक निनि ता बडी आसं गांके नोना पूरा फ्लैग बाय निनि सीपीएम फ्लैग बाय कवर खेमन सानो आसु कतर खाइरना हैसि तांगै फ्लैग न कबाय थैसिरि नों बिसिका जोंके जातिनि बागै थैनाय नोंके सीपीएम पार्टी बागै थैदि हेसि बांग्लादेशनि बागै थैदि नों जों थैग्ला नों हाय मूर्खया जों बे तामसा बुबाग्राना हामे साव नों जत तिप्रासा खनादि बीजेपी हिंदी सीपीएम हिंदी कांग्रेस हिंदी जेबर तिप्रासा बागै एमएलए एमडीसी एम रक सालिया ब्ले नर जत सिनिका बीजेपी नि एमएलए रक एमडीसी रक एम रक साया बीजेपी नि एमडीसी रक बीजेपी नि मिनिस्टर रक एमएलए रक सीपीएन एलपी रक तिप्रासा कक साया मते बरन बुसकानि सालो पारा सेता हाब देहायसि मते बरक पारा हाबै चिनि तिप्रासा करि रगनो उल्टा पुल्टा कक साबै अबखरगो उल्टा पुल्टा वास खायो आबगे अमते वास खायमाना बन्द खायना हायसि बन्द खायना नानै जों आर आमी চ্যালেঞ্জ करब गरंग रुद्रपालके आमी बोली नै आं साया तिप्रासा बांगाली मुस्लिम मणिपुरी सकल जाति आसे त्रिपुरा राज्ये হ্যাঁ এটা বাস্তব কিন্তু 1951 আগে বা 1949 আগে অথবা 1951 সনে যে লোক গণনার প্রথম ভারতের স্টার্টিং 1951 থেকে পৃষ্ঠা রেজিস্টার থেকে শুরু করে ডাটা সবকিছু চেক করব যা আগে যারা 1951 এ যারা আমরা पुराना आमरार तिप्रासा बांगाली मुस्लिम मणिपुरी चाकमा मग सकल
এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করব। আমরা রুদ্রপাল মতন বাংলাদেশের 2 নম্বরকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের বসবাস করতে দেব না। আসুন রুদ্রপাল, আসুন, চ্যালেঞ্জ আপনার কাছে কি কি আছে সব ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি করুন। সে সব ত্রিপুরা রাজ্যের SIR এবং NRC 1951 থেকে যাচাই করানো হোক, এটা আপনি ডিমান্ড করবেন। আসুন, তখন কে কত দানে কত বস্তায় কত দান চালাছে সব প্রমাণ হয়ে যাবে। বুঝেননি রুদ্রপাল? আপনি তো পুরা বাংলাদেশের দালালি। আমরা আপনার মতন আমরা লোক চাই না। আমরা অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী চাই, আমরা অরিজিনাল বাঙালি চাই, আমরা অরিজিনাল মুসলিম চাই, আমরা অরিজিনাল মণিপুরি চাকমা আমরা চাই। আমরা তোমাদের মতন বাংলাদেশি থেকে এসে এখানে কত বড় বড় কথা বলার মতো আমরা বাংলা 2 নম্বর আমরা বাংলাদেশি আমরা চাই না। আপনার 2 নম্বর বাঙালি, আপনি বাংলাদেশি প্রমাণ তো। আপনার যদি ক্ষমতা কথা বড় কথা বলেন তো সারা ত্রিপুরার যে NRC চালু করতে বলুন না 1951 থেকে, তখন তো যাচাই হয়ে যাবেন আপনার কত দান আছে, আমার কাছে কত দান আছে। আসুন, ত্রিপুরার যারা পুরানা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল এক হয়ে আমরা দেখব। সারাম খুট, আসুন চ্যালেঞ্জ খাই নং হয়েছে নি আছে ক্ষমতা তখনকে 1951 সনে NRC চালু খাই দি সাব বাংলাদেশি সাব ত্রিপুরানি অরিজিনাল বাঙালি হিন্দু সাব অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী সাব ত্রিপুরাসা সাব মুসলিম সাব মণিপুরি অরিজিনাল 1951 সিকাং সিজাকনাই 1951 পরে 2 নম্বর সিজাকনাই প্রমাণ সারা ত্রিপুরা চালু করতে বলুন। আন্দোলন করুন এই ব্যাপারে। এবং জিতেন চৌধুরীকে আমি কথা বলবো, আপনি এত যদি ক্ষমতা থাকেন হারাম খুট মাঠে নেমে ময়দানে নেমে 1951 থেকে NRC চালু করতে হবে, বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করতে হবে, এটা আপনি আন্দোলন করে দেখান হারাম খুট। আর করতে না পারলে আপনি তো কপরের ভাষা তো ভুলে গেছে না, সেটা আমি কিছু বলতে হয় আপনাকে, বুঝছি খা তো কপর বই থাকা জিতেন্দ্র বলে নরনি আমল তিনি কল্পনা জমাতে হয় থাকমানি রক তুই দম পিও পুলিশ বিসঙ্গে থানা বিসঙ্গে থাকমানি রক আনি আর যত দাতা তঙ্গো বউ উসিনি দাঁড়াতেই বতাম খাইকা যত দাদা তঙ্গো বাট জরাঙ্কে অব সানাই হাসি নরক ন, বুঝছি খা হারাম কোট CPM জিতেন চৌধুরী नों हाय बरंनो जों फुलुंनाय बसकाङो ते जिन जुदि नि आसक क्षमता तंहांके इन आसक साहस तंहांके जिनि टिप्रासाना नों हामिया सामानि से नों सबसे उनि क्षमता CPM नि पावर बाय कायसा आगरतला लिलिखाय फुंगदि NRC 1951 नि सिमि चालु मा खायनाय अरने बांग्लादेश रना बितरन मा खायनाय ओ बांग्लादेश रना तिनि ओ टिप्राहानि खरच रमै मा कारना हिनै आन्दोलन खाय फुनुगदि जिन चौधुरी बाबू खाय फुलुंगमाय आंके नों हाकर बिसिं हाबै तंगदि हाका पाताला हाबै तंगदि नोंते अ हासाता फायदि, बुझिखा नों हाय बरक खायमिया सिरिंग तंगदि आर नों तो पुरा टिप्रासानि दालालि बांग्लादेश निके सापुटार आबागे नों जेफोर टिप्रासान बे कक सानाय आफाके नों कासि कक सानाय आफोर नों केबांनायनि बागै फायनाय जेफोर नों बांग्लादेश रक आमरा बांग्लादेश कक साब्राके नों ते सायमालिया नों वा बुथुजाब चुप एकदम चुप खितब नों हाराम खुद ए साइ दङ आबागे ताकुते बुकसं आं टिप्रासानो हामजागौ बो टिप्रासा जितेन चौधुरी टिप्रासानो बाट BJP नि जरा जनसि मोर्चा खाने मिनिस्टार MLA जत टिप्रासानो आं टिप्रासानो हामजागौ हाइपनो नरकनि अमताय वान छुक मुंजे बखरगो पाटिन तोरजाकमानि अ पाटिनो बेले तोरजामा बागैसे आं नरना हामजाक मालिया तांगै नरक टिप्रासाना फास खाइलिया नरक पाटिना फास खाइका टिप्रासा फास पार्टी उलंग आंके नरना हामजा माखमु ताबुक फियाबा नरक प्रूफ खाइरिखा जे जंतर मंत्र दा देबिन लगे नरक लगे रिलियन बगैना प्रूफ खाइरिखा टिप्रासानि लगे नरक ग्रै नरक पाटिन लगे दंगो आबागै जों मथाय तिनि टिप्रास्टेर जों टिप्रासान बागै दंगो जों पाटिन बाय गरै आबागै जतन खाका हामरा कबगना मुसुंगो नरक फाइने बिसकानि साला मथाय बर रन जों ते कामी ता दासिदि नरक जत नरक जे खामानि खाइलायसिदि कि मथाय बरक नन जों सामु नांलियासि तांगै तिन टिप्रासा मै गरै जों ताम खानिबा तिनि टिप्रासा बोसोर देरातै आबुं जाक तं टिप्रास्टेर आसुं नोंखा कका हायसे पाइथानि ककमन तंनाय तिनि फातार हास्तिनि जत नर्थ इस्ट नि बर रचना फुल सापोर्ट दंगो
abagai tipraste ni jara national party khaine rapor chana support dia bukung bara sabo ang buini dofani borok sa sali ang buini dofani minister MLA ronang sa saya ani chini tiprasani minister MLA i MDC ron sang sao sudu tangai bro dofan bagi samung khaimia dofan bai kok saimia ang ge mota hai borok kok saina chung buskango te nanglia suja kok abagai jotono kha kaham te hamjak mung te paithago mono last kaisa kok sai thanai nor buska nor talata thangjak basi tiprasarok norni ochini mokol kaini bai chung jotono khaise ata debi ni fro tini je original tiprasan hamjanai sija khaise tini tipramothani lidan simi chengai EM MDC MLA minister full tiprasan bai sabur khaika tini buptai minister tong tini tagma sanai onime sarchong hairok minister tu tuise tini bangladeshi no orone maro hna hini tini sao কোন বেড়ারে তং সানানি চিনি টাইগার সার MLA তিনি সরকার তং তৈ তিনি কক সাউ বুথেবে আন্দোলন খাই ফুঙ্গাইছে মসি তিপ্রাসানি বাকি পাওয়ার তিপ্রাসানি বাকি MLA মিনিস্টার চিনি কংমা MDC EM রক চিনি আটা দেবি ছাই বুবাকরা সংহাই রক চিনি যত জন্দ মদ থানকা তিপ্রাসাঙ্গই তিনি বুবাকরা ব তিপ্রাসাঙ্গই থাঙ্কা জাগাও দা দেবি ব তিপ্রাসাঙ্গই থাঙ্কা থাঙ্গই CPM BJP কংগ্রেস থাংমাই ওং আরনা প্রুফ আরনা প্রমাণ abang mota herona chung te buskango sujug ta residi jora ta residi ajagao chung tiprasan bai kok sanai tiprasan bagai jirik nai tiprasan bagai seat post position jot ton yakare manai amte hebrona chung mota hai biskas ni jagao nini jeje tip jona te morchani MLA MDC toma jagao te minister toma jagao chung ajaga tiprasani MLA minister MDC nam lainai te jidin chudi hai LOP jaga bahine chung tiprasani bai kok sanene chung MLA mas lamlai jotto hegese chini tipra dofani mathangjak nai buskani by democracy please jotto busdi democracy bisi tomono nga o jaga chung democracy bai ngeke chung te kaisa policy chung snamnai aporo jengman lainai hesi kathang tong bo thuinai salja thuinai abage thuinai bagi te bata kiridi thuise langma rüise thৈ rüise o hani lai bumana snamoi chini tiprasani chini phaine busano jeng safeguard langlai sinai paithangni chobaka mon tonglai hesi abagei jotona hambai te jotona khulumbai kha chaya tongke jotona khoma khaidi ami sobakal tiprabasike boli ami kono bangali kono বিরোধী নয় আমি পুরাতন আমরা বাঙালি পুরাতন আমরা তিপ্রাসা পুরাতন মুসলিম পুরাতন চাকমা পুরাতন মগ পুরাতন মণিপুরি আমরা সকল যারা পুরাতন যারা পুরানা আমরা তিপ্রাবাসী আমরা সকল এক আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আছে ওনারকে আমরা এখান থেকে তাড়াতে হবে যদি না তারাই তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের সকলকে তিনি আমরাকে অত্যাচার করতে করতে পুরো শেষ করে দেব বন্ধুগণ আসুন সকল আপনারা বুঝতে হবে আপনারা বাঙালির সম্প্রদায়ে আসতে হবে এখানে বাংলাদেশের লোক এসে এখানে সরকারি ফেজে শুরু করে মন্ত্রী MLA সবকিছু তিনি কবজা করছে তা বুঝতে হবে আর যতন তাকুতে ভোগ সম্মান চমা বুঝিলাইনাই যিনি তিপ্রাসালে যিনি থৈলে থৈছে যেসা ফাংদাম ফোন কুথু খা কলক বুঝিদি কুথুকে ওয়ান ছুনা নাদি আর जों যত শুধু जों খানাকা নুখা মোবাইল নুখা আমসিমিয়া जों চিনি কামিও जों चा नंलायफोराबो हायनो जों तालु कुबै कक मा सालायसिनाय तीन तिप्रासान बागै बुबागार काइसान कक साइतंग तीन तिप्रासान बागै तिप्रामथानि MLA MDC EM रावसिम कक साइतंग नर अब जतन साइमांखा प्रुबनुखा आबागै नर जतन बुबागार लगिरनाथों ते तिप्रासाना थानचान लगिरनाथों আর যারা বরক তিনি আমরা বাংলার যেভাবে সামানি আং তো চ্যালেঞ্জ খা আমি তো আমার বাংলায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আপনি যদি এত আপনার ক্ষমতা আছেন আমি তো চ্যালেঞ্জ করতে একসেপ্ট গ্রহণ করতে আমি একসেপ্ট আসুন 1951 থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের এনআরসি চালু করতে দেন তখন আপনার কত বস্তাতে কত দান আছে তা প্রমাণ হয়ে যাবে ঠিক আছে গ্রং রুদ্রপাল আপনি সুস্থ থাকবেন আমি আশা করি আপনি আমার কথা এই শুনে আপনি কিছু মানে বিরক্ত হবে আপনার এই আওয়াজটা না আবার এভাবে আমাকে বলুন আমি খুব শুনতে আরাম লাগে আপনি যে দিতে হবে এরকম যে আওয়াজটা বাহ খুব সুন্দর একদিন তো থুপ পারে আর একদিন করার সাথে 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 একটু বাস্তবতা বলতে শুরু করো ইতিহাস কিন্তু ভুলবেন না আর আপনি বলছেন আমরা জিতেন যদি সাউতে অনেক কিছু বাঙালিরা বলছেন যারা বাঙালি বলতে বাংলাদেশ থেকে যারা আছে তারা বলছেন কি এই ত্রিপুরা মালিক
মহারাজা না আমরা। আরে বেবকুফ, তোমরা তো কি ইতিহাসই জানে না। তোমরা ইতিহাস না জানে আমার কাছে বই নিতে আসুন, নাহলে আপনার আপনার কেউ যদি পাশাপাশি যদি অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী বাঙালি হয়ে থাকেন, ওনার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করুন, তখন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। কারণ আপনি তো বাংলাদেশ থেকে আছেন, আপনি কি জানবেন? তো পাশা পেনারাতে থাকবেন আমাদের যে পুরাতন বাঙালি, তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তাহলে আপনি ইতিহাস জানে যাবেন। তখন তো আমরা মহারাজ, হ্যাঁ আসলে মহারাজে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক, তখন জানবেন। ঠিক আছে? আপনার এই এই বাংলাদেশে এসে ওই নানা ছোট্টা পেয়ারা এখানে এসে কিছু জানে না, আলাং পালাং কথা বলে। ঠিক আছে? আগে এটা মাইন্ডটা ক্লিয়ার করেন। আপনারা প্রশ্ন করার দরকার নেই। আপনার পাশে যারা বাঙালি আছে, আমাদের পুরাতন বাঙালি, তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তখন আপনি ইতিহাস জেনে যাবেন। ঠিক আছে? যত না হামবাই তে আসুন খুলুমবাইখা।